Ils ne connaissent aucun droit. Qui parle des droits de l'homme? Qui a bombardé les enfants en Libye tués? Qui bombarde les enfants un peu partout, largue les bombes sans distinction, tuer des enfants et trucs? C'est ça les droits de l'homme? C'est pas ce qu'ils nous ont fait. Perezida Ibrahim Traoré wa Burkina Faso yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru cyasize inkuru mu itangazamakuru ku isi hose ubwo yavugaga ko igihugu cye kidakeneye demokarasi. Ni ikiganiro cyagiye hanze ku wa 2 Mata 2026. Uyu mugabo ayoboye igihugu kuva muri Nzeri 2022 ubwo yahirikaga Paul Henri Sandaogo Damiba. Ni umugabo umenyerewe kujya ahantu hose yambaye imyenda ya gisirikare n'imbunda y'amasotera ahora yambaye kwitako n'uturindantoki. Yagarutse ku kinyoma abo mu burengerazuba bakoresha bavuga uburenganzira bwa muntu, avuga ko nta muntu urusha abanyafurika kubwubahiriza, nabo bakaba abambere babuhonyora. Agaruka ku mubano we n'Uburusiya, kubashaka kumwica n'ibindi. Muri iki kiganiro yagarutse ku ngingo ijyanye na demokarasi, aho abantu bamaze igihe bibaza ko hazaza h'igihugu cye, niba hazaba amatora abantu bagahitamo umuyobozi bashaka cyangwa niba azaguma ku butegetsi mpaka. Yasubije ko hari ibibazo igihugu cye gifite bishingiye ku mutekano, ku bijyanye na demokarasi bigomba kumvikana neza. Ati Non, on ne parle même pas d'élection d'abord. On a des défis, il faut relever ces défis. twe ntabwo turagera igihe cyo kuvuga iby'amatora. Hari inenge dufite tugomba kubanza twakuraho. Nicyo kibanze. Ikindi birakwiriye ko abantu bibagirwa ikibazo kijyanye na demokarasi. Ako ni akazi. Tugomba kubwizanya ukuri. Demokarasi si yacu. Demokarasi bari abantu bavuga uko yakabaye, iyo ntituyikeneye. Ubusanzwe turamutse turi kuvuga demokarasi, tubwira umunyafurika, umuntu akaza ayivuga gutyo, abamwumvise bahita bahunga. Demokarasi irica. Iyo niyo demokarasi dushaka. Reba Libya, ni urugero ruri hafi yacu. Babaga mu mahoro, amazi yari ubuntu, ibintu byinshi byari ubuntu. Iyo abantu bashyingiranwaga bahabwaga amafaranga yo kubafasha n'ibindi. Ariko uyu munsi abantu muri Libya birirwa bazengurukana amajerekani bashaka amazi. Reba ibibazo ifite. Ni abana bangahe bapfuye. Iyo niyo demokarasi. Aho bashaka kuzana demokarasi hose ku isi ni amaraso gusa. Imana iturinde iyo demokarasi. Twe dufite uburyo bwacu. Ntidushaka kumera nk'abandi. Twe twaje kugira ngo duhindure ibintu. Uburyo bw'imikorere, cyane cyane imyumvire, kugira ngo abantu bafungure amaso. Iyo demokarasi ni ubucakara. Nta demokarasi muri iyi si. Kugira ngo bayishyireho babanza kwica. Demokarasi yica ntituyishaka. Imana yiturinde. Traoré yabajijwe kandi ku magambo aherutse kuvugwa n'umugaba mukuru w'ingabo z'Ubufaransa mu nama yari yamuhuje na bagenzi be ba Côte d'Ivoire na Benin, maze akavuga ko kuva uyu mugabo yafata ubutegetsi nta mutekano uri mu gihugu, ahubwo ibintu byazambye. Mu kumusubiza yagize ati Il est français, non? Qu'il s'occupe de ses oignons. Nous sommes burkinabés, ça ne le regarde pas. ni Umufaransa. Ntareba ibimureba. Twe turi abanyaburkina Faso. Ntabwo bimureba. Ibyo akwiriye kubyumva. Ibyo nibyo njya mvuga. Iyo umuntu avuga ku gihugu cyacu, njye mbifata nk'igitutsi. Abadufata nk'abantu badashoboye, n'ibiki bimureba. Ibintu byarazambye, biramureba. Niba byarazambye, byazambye hagati yacu nk'abanyaburkina Faso. Ntareba ibimureba. Ni muntu ki kugira ngo ashyire mu kanwa ke Burkina Faso? Cyangwa aracyafitemo ya myumvire ya gikoloni? Ko wari umukoloni, twe tukaba abacakara? Kubera icyo avuga Burkina Faso? Ni ibiki bimureba? Bahoze hano, njye narabirukanye mu ntangiriro za 2023.
ubwo bavaga hano ibikorwa byabo by'ubutekamutwe byari birangiye. Bakiri hano ntabwo twashoboraga guhaguruka hano i Ouagadougou ngo tujye Kumbiya n'ahandi. Hose hari huzuye ibyihebe. Bari baraje barinda bagera hano hafi muri Kudugu mu birometero 100. Ahantu hose ibyihebe byari byarahagose. Umuhanda RN 16 nta muntu washoboraga kuwunyuramo. Ntibari bari hano bafite za kajugujugu, ibifaru, drone, satelite n'ibindi. Ni inkorabusa. Uyu munsi twe tugenda dutuje nta nkomyi. Ejo bundi aha hari ba ambasaderi bo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Igihugu kimwe cy'i Burayi, umwe yaravuze ati ese nshobora kugenda hirya no hino? Tuti rwose. Aragenda aridegembya hose. Njye njya aho nshaka mu gihugu hose. Ntabwo ngenda n'indege, ngenda mu muhanda. N'Abanyaburkina Faso barwanye kugira ngo twisubize igihugu cyacu. Ibyo rero ntabwo ari byiza kuri bo. Kuba twarabashije kwigarurira ubutaka bwacu si byiza ku Bufaransa. Yari afite impamvu zo kuvuga kuriya. Iyo avuga ntabwo aba ari ku neza yacu, ni ku neza ye. Kuri we ashaka ko tugira umutekano muke hanyuma akagaruka. Kandi bari inkorabusa. Bananiwe kugarura umutekano. Ingabo zacu zararwanye. Ntabwo tubakeneye. Nareba ibimureba. Traoré yabajijwe kandi umubano we na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin niba Uburusiya bufasha Burkina Faso mu kurwanya iterabwoba. Yasubije ati il faut que les gens comprennent quelque chose. C'est vrai que le président russe même a souhaité tout ce qu'on veut comme aide en matière de lutte contre le terrorisme. Hari ikintu abantu bakwiriye gusobanukirwa. Nibyo. Perezida w'Uburusiya yifuje kuduha ibyo twifuza byose nk'inkunga mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba. Yifuje ko niba dushaka ko yohereza ingabo n'ibindi mu kudufasha mu kurwana. Ariko njye hari ikintu nifuza kubabwira. Turi Abanyaburkina Faso. Nta muntu uzaza kuturwanirira. Ibyo ni igitutsi kuri twe. Uko dukorana n'Uburusiya, niba dukeneye ibikoresho, Uburusiya bwadufunguriye amarembo. Niba dushaka kwishyura, biteguye kuducuruzaho. Ibyo ubwabyo ni ibintu bikomeye. Murabizi ko hari n'ibihugu twashatse kuguraho ibintu bikabyanga. Ibihugu byinshi by'i Burayi byanze kutugurishaho ibikoresho. Ariko Uburusiya butugurishaho icyo dushaka cyose. Hanyuma kandi Uburusiya dusangira ubunararibonye bw'imirwanire. Buri mu ntambara, intambara igezweho. Twigira ku ntambara yabo, nabo bigira ku ntambara yacu. Usibye ibyo, nta muntu udufasha ku rugamba. Ni abasirikare b'Abanyaburkina Faso barwana. Nibo bahoza ibice byacu. Nta wundi. Yewe n'imyitozo itangwa n'Abanyaburkina Faso. Hari ikintu njya nkunda kuvuga. Mwebwe Abanyaburayi, ese ni Imana yaje ikabigisha uko barwana? Ese muri abahanga kuturusha? Dufite ubwonko bumwe. Nta muntu uzaza kuduha imyitozo. Nta muntu warwana uru rugamba kuturusha. Abasirikare b'Abanyaburayi baramutse baje hano kurwana, bose bahita bapfa. Nitwe tuzi iyi ntambara. Nitwe twayitangije. Ni natwe tuzayirwana. Traoré yaburiye kandi ibihugu by'amahanga bishaka kumuha amabwiriza y'uko yayobora igihugu. Avuga ko igihe cyabyo cyarangiye. Ati Quiconque veut coopérer avec nous, il n'y a pas de problème. Mais quand vous venez, si vous venez et que vous voulez nous montrer que vous êtes supérieur à nous, abashaka gukorana natwe nta kibazo. Ariko nuza ukumva ko ushaka kutwereka kudusumba, ibyawe byarangiye. Ugomba kugenda. Naho nuza wumva ko tuzaganira nk'abantu bareshya, nta kibazo. Twaganira. Buri wese akora ubucuruzi hose. Ibaze rero, uramutse uje ukavuga uti ndashaka zahabu yanyu. Tuzabaha 10%,
dutware ibisigaye. Muri Burkina Faso ibyo ntibishoboka. Nuza turaganira. Uzanye iki? Umutungo kamere ni uwacu 100%. Ariko bitewe n'icyo uzanye dushobora kuganira tukavuga tuti turaguha 40%, 50%. Ibyo ni ibiganiro. Naho niba utabishaka ukaza uvuga uti aba ni abirabura turafata icyo dushaka, ntabwo bikunda. Traoré kandi yabajijwe ku migambi yo gushaka kumukura ku butegetsi, aho bivugwa ko amaze gusimbuka kudeta enye z'abantu bashaka kumwica. Abazwa abo bantu abaribo. Ati vous avez dénombré 5, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus, c'est ce qui est peut-être dévoilé truc. Nkabaze 5 gusa. Hari nyinshi. Buri munsi haba hari abantu baba bashaka ko twaba tudahari. Abo bantu nibo badufata nk'abacakara. Ni abantu bashaka kwigarurira Afurika, badashaka ko Afurika yigenga. Rimwe na rimwe ni n'Abanyafurika bakoreshwa. Turi abantu bashaka ko urubyiruko rwacu rubona imirimo hano. Aho kujya mu mihanda hariya, Abanyafurika si abantu baciriritse, ariko ibihugu byadukolonije bishaka kutubona mu bucakara, bishaka gukomeza kutwigarurira. Bafite abantu b'ibikoresho byabo hano. Abo bantu rero b'ibikoresho biteguye gukora byose kugira ngo batwivugane. Nibyo byago bya Afurika. Rero abo bantu umunsi ku wundi Imana itwongera ntibaba bishimye. Ni intambara idahagarara. Yabajijwe niba ateganya kongera imbaraga mu guha abaturage ubwisanzure, asubiza ko butabuze muri Burkina Faso. Vous avez très bien fait d'être venu, c'est bien. Quelque chose que les médias mainstream, ce qu'on appelle, passe le temps à mentir en Europe. Wagize neza kuza kubera ko ibi ni by'ibinyamakuru bikomeye by'i Burayi byari bimaze igihe bibeshya nk'aho abantu bagendana amashoka n'ubuhiri. Bivuga ko iyo ufunguye umunwa ukubitwa. Ibyo ni ibinyoma. Hari ubwisanzure. Buri wese afite ubwisanzure bwo kuvuga ibyo ashaka, gutanga ibitekerezo n'ibindi. No kuri televiziyo zacu ubona ko abantu batanga ibitekerezo byabo. Ariko ubwisanzure bugira aho butagomba kurenga. Urugero, turi igihugu kiri mu ntambara. Ntituzemerera uwo ari we wese guca intege ingabo zacu mu gihe ziri ku rugamba. Ibyo ntituzabyemera. Ntituzemera ko abaturage bacu bashyigikiye bampatse ibihugu badobye urugamba rwacu, bagasubiza igihugu cyacu mu maboko ya mpatse ibihugu. Ubwisanzure bw'umuntu ku giti cye, nk'uko twabivuze, bugarukira aho ubwundi butangirira. Bitabaye ibyo ntitwaba dufite sosiyete. Ufite ubwisanzure bwo kuvuga ibyo ushaka, ariko n'undi afite ubwo kuvuga ibyo ashaka. Kandi iyo buri wese atangiye kuvuga ibyo ashaka byose, birangirira hehe? Birangira barwanya. Ese twakwicara tukemera ko sosiyete yacu isenyuka? Oya. No kubavuga ko bafite ubwisanzure, nta bwisanzure bwa nyabwo bafite. Dutandukanye na leta y'Ubufaransa n'Abafaransa. Ese mu Bufaransa haba ubwisanzure? Ntabwo. Iyo utagendera mu murongo wa leta, wirukanwa kuri televiziyo. Abanyamakuru barirukanwa. Vuba twabonye Arefoka na Claude Siard, vuba birukanwa kuri RFI. Aba banyamakuru bamaze imyaka myinshi bakorera iyi radio. Kubera iki bibasiwe? Bazize ibitekerezo byabo. Bityo rero nta bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo bubayo. Urebe muri iyi minsi y'intambara. Nk'umunyamakuru wasara ku buryo wakora inkuru ushaka, ntizatambuka. Ubwo intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangiraga, ibinyamakuru byinshi by'Abarusiya byaciye mu Bufaransa. Ese ubwo ni ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo? Oya. Ubwisanzure bwose bugira aho bugarukira. Ubwo abakozi Gilets jaunes n'abandi bajyaga kwigaragambya, barakubiswe. Bashakaga gutanga ubutumwa bwabo, kubwira leta bati dushaka ko hajyaho politiki yadufasha kubaho natwe. Hano twita ku bahinzi. Abahinzi b'iwacu ntibigeze bigaragambya ngo bakubitwe. Tubitaho, dukora uko dushoboye kugira ngo bahinge mu mahoro, babone ibyo bashaka. Abandi ibyo ntibibaho. Ariko ibyo bihugu
birihanukira bikavuga ko bigira ubwisanzure. Ibyo si byo. Byose biyobozwa igitugu. Ibyo bita ubwisanzure bibizana gusa kuri Afurika. Ubwisanzure bugomba kurebwa mu buryo bwagutse. Hano abantu barisanzura kurusha iyo. Barisanzura cyane. Ku mwuka mubi uri hagati ya Burkina Faso, Cote d'Ivoire na Benin, yabajijwe niba igihugu cyabo gishaka kwiyunga nabyo, asubiza ati: Ça ne dépend pas de nous. C'est eux qui ont lancé l'hostilité. Je vous rappelle quelque chose, quand nous sommes arrivés, ibyo ntibitureba. Nibo batangije umwuka mubi. Nkwibutse ko ubwo twazaga ku butegetsi nta kibazo twari dufitanye nabo. Bose twaravuganaga, tugakorana. Ariko umunsi umwe, Minisitiri w'Ingabo yambwiye ko abanya-Cote d'Ivoire bohereje inyandiko yo gukura abanyeshuri babo bose mu mashuri yacu. Mu makuru naravuze nti ntibiki biri kuba. Nyuma bakuye mu mashuri abanyeshuri b'abofisiye n'abasuza-ofisiye nta busobanuro batanze. Yaravuze ati dukurikize ihame rya magirirane, ducyure abana bacu kubera ko ntawamenya ikibyihishe inyuma. Naho byaturutse. Igikorwa cya mbere cyakozwe n'abanya-Cote d'Ivoire. Twacyuye abanyeshuri bacu, tureka ababo baragenda. Buhoro buhoro twatangiye kubona ibikorwa bidushotora. Haza Benin n'ibindi. Ntitwigeze tugira uwo dushotora. Byose warabibonye. Ngo bashakaga kuzana intambara mu karere kacu. Perezida wa Benin yavuze ko azohereza batayo. Byose yarabiteguye. Dutegereje batayo ye. Perezida wa Benin yavuze ko azadushozaho intambara. Turategereje. Natwe twiteguye kurwana. Ntabwo dushobora guhosha umwuka mubi mu gihe hari iyo myumvire. Ushaka kubona azabona. Si twebwe twabitangije. Yabajijwe niba leta ya Burkina Faso yubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, asubiza ko ibikora kurusha ahandi hose. Il y a les droits de l'homme au Burkina, c'est quoi ils appellent les droits de l'homme? Muri Burkina Faso, uburenganzira bw'ikiremwamuntu burubahirizwa. Ese ni iki abantu bita uburenganzira bw'ikiremwamuntu? Sinzi icyo batekereza. Umuntu aje hano, ateye inkunga abantu batagira ubupfura kugira ngo basenye igihugu cyacu. Ibyo ntibizakunda. Uhamenya muri Burkina Faso hari bangahe? Uratekereza ari bangahe? Uzakora ubushakashatsi. Si amagana. Ni benshi. Sinakubwira umubare wabo. Uzakora ubushakashatsi. Uzakora ubushakashatsi umenye ngo uri muryango utegamiye kuri leta ukora iki? Ese wizera ko ifasha abaturage? Mbese hari ibintu nk'ibyo turwanya? Bakavuga ko turi kurwanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ubwo se ni uburenganzira bw'ikiremwamuntu? Twebwe turi kurwanya iterabwoba kugira ngo turinde umutekano w'abaturage. Duha abaturage bacu uburenganzira bwo kubaho. Si bwo burenganzira bwa mbere? Ni uburenganzira bwo kubaho. Ese ntiduharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu? Ntiturwana urugamba se kugira ngo abana babashe kujya ku ishuri? Uburezi se si uburenganzira bw'ikiremwamuntu? Ni bande baturwanirira? Ni bande badufasha? Aba bantu basahura umunsi ku wundi bavuga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu. Nta n'umwe uraduha isasu na rimwe ryo kwifashisha mu kurwanya ibyihebe. Bitwicira abana kugira ngo turwanye ibyihebe bisenya amashuri yacu. Bivuze ko ibyihebe birwanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Turwanirira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bo bashyigikiye ibyihebe birwanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu.